السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 264 چل رہا تھا، جس میں ہم لوگوں نے پارٹ 1 کر لیا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 کو سیکھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ یہاں سے شروع کریں گے۔ فَمَثَلُهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ۔ جب بھی آپ کسی لفظ کو ادا کریں گے تو سب سے پہلے اس میں دیکھنا ہے کہ اس لفظ میں جتنے حروف ہے وہ کتنے باریک ہے اور کتنے پر پڑھے جانے والے ہیں۔ باریک سے مراد جن کو ہلکا ادا کیا جاتا ہے اور موٹا سے مراد، پر سے مراد جن کو ہیوی بنا کر ہم پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اس لفظ کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمیں اس کو باریک پڑھنا ہے، اس لفظ کو باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اب دوسری چیز یہ بھی دیکھیں گے کہ کہاں پر کھینچنا ہے اور کہاں پر نہیں کھینچنا۔ تو جب اس لفظ کو دیکھیں گے تو فا زبر فا، میم زبر ما، فا ما، سا زبر سا، لام پیش لو، فا ما سا لو، ہا الٹا پیش ہو۔ اب کلیئر ہو گیا کہ کھینچنا بالکل آخر میں ہے۔ تو یہ جو 4 حرف ہے ان کو بالکل جلد ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے اور پیش ہے، تو ان کو کھینچنا نہیں ہے۔ زبر زیر پیش جو ہے نا شارٹ ساؤنڈ کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا۔ اور اگر اس کے ساتھ الف آ جائے یا آ جائے یا واو آ جائے تو پھر اس کو لانگ ساؤنڈ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کلیئر ہو گیا کہ کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے، سب حرف کو باریک نکالنا ہے اور ان چاروں میں نہیں کھینچنا۔ آخر والا جو حرف ہا ہے اس کو ہم کھینچیں گے۔ تو اب ہم اس لفظ کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَمَثَلُهُ۔ اب اس لفظ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حرف ہے سا۔ کیا ہے؟ سا۔ اور جب کوئی حرف ایک دوسرے حرف سے ملتا جلتا ہے، جیسے کہ سا، سین اور صاد، یہ 3 حرف جب ہم نکالتے ہیں تو اکثر و بیشتر لوگ ان میں فرق محسوس نہیں کرتے، اس میں کیا فرق ہے وہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ان حرفوں کو وہ ادا کرتے ہیں تو سب ایک ہی جیسا ادا ہوتا ہے۔ تو اس میں فرق کو سمجھے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر کون سا حرف ہے؟ سا۔ یہ جو سا ہے نا یہ نرمی والا حرف ہے اور یہ بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے۔ 2 چیز آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب اس کا مخرج جاننا ہے۔ جب بھی آپ کسی حرف کو غلط نکال رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ غلط نکال رہے کہ صحیح نکال رہے تو فوراً چلے جائیں مخرج کی طرف۔ مخرج سے مراد یہ ہے کہ وہ حرف کس جگہ سے نکلتا ہے، ہمارے جو منہ ہے اس کے کس حصے سے نکلتا ہے، حلق سے نکلتا ہے یا زبان ٹچ کر کے نکلتا ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تو جب آپ مخرج پہ جائیں گے نا تو وہ حرف بالکل صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ تو اب یہاں پر سا ہے، سا کو بغیر سیٹی کے ادا کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ، اس میں ایسا آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی پڑھے سا، کیا پڑھے؟ فَمَسَا، تو یہ سا نہیں ہوا بلکہ سین میں بدل گیا۔ سین بولے تو یہ جو سین ہے نا ناسا میں، یہ والا سین میں بدل گیا۔ تو اس کا مخرج پہلے جانیں گے۔ سا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ اب زبان کی نوک تو آپ کو معلوم ہے کہ زبان کی نوک کیا ہے۔ اب ثنایا علیہ کیا ہے؟ یہ دانتوں کے نام ہیں۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر کے 2 جو دانت ہوتے ہیں نا سامنے والے بڑے بڑے،
उसको कहते हैं सनाया उलिया। तो उसका जो किनारा है उस पे जबान की नोक को टच करना है और हर्फ सा को अदा करना है। जैसे कि सा, क्या पढ़ेंगे? सा, सा, इसको हम सा नहीं बोलेंगे, सा बोलेंगे, हर्फ चेंज हो गया। फर्क आपको समझ आ रही? सा, 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 ये सीन बन गया, समझ में आ रही? सीटी आ गई ना तो सीन बन गया। क्यों गलती हुई? क्योंकि आप इस हर्फ का जो मखरज है वहां से नहीं निकाल के बल्कि किसी और हर्फ के मखरज में अपनी जबान को टच कर रहे हैं, इसीलिए ये हर्फ सा सीन बन गया। तो हर्फ की अदायगी करना बहुत अहम रोल है कुरान पढ़ने में। तो जब हर्फ की अदायगी का इतना अहम रोल है तो हमें कितना ज़रूरी है मखारिज का बयान समझना। मखारिज का बयान यानी कि जिसमें ये बताया गया है कि किन किन हर्फों को हम मुंह के किस हिस्से से निकालते हैं और उन हर्फों का मखरज क्या है, वो हुआ मखारिज का बयान। तो मखारिज का बयान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है नूरानी कायदे के अंदर, इसको बहुत ज़रूरी है सीखना। तो अगर आपको नहीं मालूम तो मखारिज का बयान समझने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे नूरानी कायदे का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर जाकर चेक करें और वहां पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? फमसलुहु अदा हो गया, ठीक है। सा नहीं बोलना, सा सा सा, सा ऐसा। आगे कमसली, ठीक उसी तरह से सा को नरमी के साथ बगैर सीटी के अदा कर रहे हैं, कमसली। अब यहाँ पर देखिए कमसाले नहीं बोलना। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, लाम ज़ेर ले बोलते हैं, जो कि गलत है। लाम ज़ेर ले नहीं बोलेंगे बल्कि लाम ज़ेर ली बोलेंगे। देखिए कुरान जो है ना अरबी ज़बान में उतारा गया है और हमें भी अरबी के एतबार से ही पढ़ना है। ये जो लाम ज़ेर ले हम पढ़ते हैं ना, ये दरअसल क्या है, उर्दू में पढ़ा जाता है, ये कहलाता है मजहूल पढ़ना, ठीक है। तो ले या लो ये मजहूल है, हमें अरबी के एतबार से पढ़ना है, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ली, लाम ज़ेर ली, कमसली। आगे सफ़वानिन, सौद फा ज़बर सफ़, वाव अलिफ ज़बर वा, नून दो ज़ेर निन। अब देखिए ये एक लफ्ज़ आ गया ना, तो अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या ख्याल में लाना है कि इस जो लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ को हम अदा करने वाले हैं, उस लफ्ज़ में कितने हरूफ मोटे हैं और कितने बारीक हैं। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 5 हरफों से मिलकर एक लफ्ज़ बना है, इसमें पहला हर्फ सौद ये मोटा है, तो इसको हम मोटा तरीके से निकालेंगे, और फा वाव अलीफ नून ये बारीक है तो इसको बारीक निकालेंगे। तो अब हम मोटा करेंगे, है ना। जब भी हम किसी हर्फ को मोटा करके अदा करते हैं ना तो गोल गोल सा मालूम होता है, जैसे कि सौद, 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 समझ आ रही? सफ। अब यहाँ पर कोई पढ़ दे सफ, क्या पढ़ दे? सफ, क्या गलती हुई? सौद सीन बदल गया, सौद सीन में बदल गया, समझ आ रही? तो क्या पढ़ेंगे? सफ, सफ। अब सौद का मखरज क्या है वो भी आप जान ले। सौद का मखरज है ज़बान की नोक और सनाया सुफला का किनारा, ठीक है। अब सनाया सुफला क्या है? सनाया सुफला है नीचे के 2 दांत, ऊपर के 2 दांत को तो हम क्या कहते हैं? सनाया उलिया, और नीचे के जो 2 दांत है सामने वाले जो बड़े बड़े होते हैं उनको कहा जाता है सनाया सुफला। तो इसके किनारे पर लगाएंगे किस चीज को? जबान की नोक को, ठीक है। और कुछ हिस्सा सनाया उलिया का भी टच होता है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जबान की नोक को सनाया सुफला के किनारे में लगाना है। सौद, क्या बोलेंगे? सौद, 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 ठीक है। अब क्या हो गया? सफ, सफ। अब मोटा भी है और फा से मिल रहा है, और इसमें एक देखेंगे जब इसको हम अदा करते तो एक सीटी नुमा आवाज आती है, जैसे कि सौद, सीटी नुमा आवाज आ रही है ना, सौद, सौद। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर सफीरिया की सिफत पाई जाती है, और सफीरिया कहते हैं सीटी नुमा आवाज को, ठीक है। और इस हर्फ को असलिया भी कहते हैं, क्योंकि जबान से अदा हो रही है ना तो असलिया भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? सौद मिला तो सफ,
वानिन, वा में बिल्कुल ये जो 4 हर्फ है ना, ये बिल्कुल बारीक अदा हो रहे हैं, सिर्फ सौत को मोटा रखना है। उसके बाद नून दो जेर नीन। अब दो जेर की तनवीन के बाद आप देख रहे हैं कि हर्फ आइन आ गया, तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पर इजहार करना है। क्यों करेंगे भाई इजहार? क्योंकि जब दो जेर की तनवीन या दो पेश की तनवीन या दो जबर की तनवीन या नून साकिन, ये 4 चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो दो जेर दो पेश दो जबर है, ये तनवीन में आते हैं, तो आप तनवीन कह ले और नून साकिन कह ले। तो जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ आइन आ जाए तो वहां पर हम इजहार का कायदा करते हैं। अब इजहार किसे कहते हैं? इजहार कहते हैं जाहिर करने को। क्या जाहिर करना भाई? नून की आवाज को जाहिर करना इजहार कहलाती है। तो हम जब यहाँ पर पढ़े, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो नून है, नून साकिन तो है ही नहीं, तो नून की आवाज को कैसे हम जाहिर करें, है ना। बाज़ औक़ात देखिए यहाँ पर तो नून है, लेकिन बाज़ औक़ात दूसरे हर्फ में दो ज़ेर की तनवीन होगी, तो आप सोचेंगे वहां तो नून नहीं है, तो नून की आवाज कैसे हुई? तो दरअसल तनवीन में नून की आवाज छुपी होती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर पढ़ेंगे रा दो ज़ेर रिन, एंड में क्या आ रहा, नून की आवाज आ रही ना, रिन बिन तिन सिन, नून की आवाज आती है ना एंड में, तो तनवीन में दरअसल नून साकिन की आवाज छुपी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इजहार का कायदा। इजहार का कायदा 6 हर्फ में होता है, जब वो तनवीन या नून साकिन के बाद आए। वो हर्फ क्या है? हमजा, आइन, हा, आइन, गैन, खा, ठीक है, समझ आ रही? 6 हर्फ है। तो इन 6 हर्फों को याद करने के लिए आपको नूरानी कायदा सीखना होगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर ले, ठीक है। क्या क्या बताया? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अब यहाँ पर हम इजहार करके पढ़ेंगे तो नून की आवाज सिर्फ जाहिर करेंगे। यहाँ पर देर नहीं करना, नाक से आवाज नहीं निकालनी, ये सब सूरत हाल में आप गलत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ निन अलैहि ऐसा पढ़ना, सफ़वानिन निन अलैहि, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, हाजिर ही। अब यहाँ पर आइन की आ जाएगी, सही तरीके से होना चाहिए, आइन, आइन, क्या पढ़ेंगे? आइन, आइन। तो आइन की अदायगी सही तरीके से हलक से होगा। क्यों? क्योंकि आइन क्या है? हरूफ हलकी है, और जिन हरफों को हरूफ हलकी कहा जाता है वो हरूफ हलक से अदा होते हैं, ठीक है। और आइन का क्या मखरज है? वस्ते हलक, ठीक है, हलक का दरमियानी हिस्सा, तो वहां से निकालेंगे अलैहि। और लाम या ज़बर लै, याइलीन कर रहे हैं, और हाजिर ही। याइलीन जब हम करेंगे तो नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे, जैसे कि लाम या ज़बर लै, और लीन जो है ना हमेशा ज़बर आने पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, या साकिन से पहले ज़बर आया तो याइलीन, वाव साकिन से पहले ज़बर आया तो वाव लीन। और दोनों सूरत हाल में हम क्या करेंगे? नरमी का ख्याल रखेंगे, जल्द पढ़ेंगे, और मारूफ का भी ख्याल रखेंगे। अब आप सोचेंगे मारूफ का कैसा ख्याल रखना? यहाँ देखिए, ये जो है ना, कोई लोग पढ़ेंगे अलैहे, क्या पढ़ेंगे? अलैहे, तो लहे नहीं पढ़ना बल्कि लैही, 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 समझ आ रही? अलैही, अलैही। आगे तुराबुन, ता पेश तू, रा अलिफ ज़बर रा, बादो पेश बुन। अब ये जो लफ्ज है इसमें देखिए रा है और रा के ऊपर फतहा है, और उसके बाद अलिफ भी आ रहा है, गोया कि ये अलिफ मद्दा का कायदा है। तो अब रा का कायदा क्या था कि रा के ऊपर जब ज़बर या पेश आए तो रा को पुर करके पढ़ना है। अब इस सूरत हाल में ये रा तो पुर पढ़ा जाएगा, तो उसके साथ साथ अलिफ भी मोटा हो जाएगा, पुर हो जाएगा, जैसे कि तूरा, तूरा। अब कोई यहाँ पर पढ़ दे तूरा, क्या पढ़े? तूरा, तो क्या गलती हुई कि रा को कायदे के मुताबिक मोटा करना था, जो कि उन्होंने यहाँ पर बारीक पढ़ा। अब क्या हुआ कि जो हुस्न है, जो जीनत है, वो चला गया कुरान का। तो गलती नहीं करनी, जो कायदा आपने पढ़ा है उसको समोना है कुरान पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? तूरा, तूरा, तूरा।
आगे बुन, अब दो पेश की तनवीन है, आगे कोई ना कोई कायदा आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए हर्फ क्या है, फा है। देखिए जब भी तनवीन और नून साकिन आता है तो हमें फौरन ख्याल में आ जाना चाहिए कि आगे आने वाला हर्फ को देखना है और उसके मुताबिक फैसला होगा, यहाँ पर इजहार हो रहा है या इक़लाब हो रहा है या इख्फा हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो पेश की तनवीन के बाद हर्फ फा है, तो यहाँ पर जाहिर बात है हम इख्फा का कायदा करेंगे, क्योंकि फा जो है हरूफ इख्फा में से एक है। अब इख्फा जो है 15 हरूफ में होते हैं। कितने हरूफ में होते हैं, 15 हरूफ में होते हैं। तो इख्फा करने के लिए आपको इख्फा का कायदा याद होना चाहिए और जो हरूफ है वो भी याद होने चाहिए, तभी आप इख्फा कर पाएंगे, वरना आप इख्फा नहीं कर पाएंगे। इख्फा का कायदा तो आएगा लेकिन आप वहाँ पर इख्फा नहीं करेंगे। अब इख्फा किसे कहते हैं, इख्फा कहते हैं नून की आवाज़ को नाक में छुपाना। इख्फा बना है खुफ से, खुफ का माना होता है छुपाना, तो यहाँ पर हम छुपाने का काम करते हैं और वो है नून साकिन की आवाज़, उसको हम नाक में छुपाते हैं। अब हरूफ इख्फा 15 है। अब जब ये जो 15 हरूफ आपको याद नहीं होंगे ज़बानी, तो आप कैसे इख्फा करेंगे। तो उसको याद करने के लिए नूरानी कायदे का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप चेक कर ले, इख्फा का कायदा या इख्फा का बयान, तो वहाँ पर मिल जाएगा। बहरहाल जो हरूफ इख्फा 15 हरूफ है वो कौन कौन से हैं, वो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। वो है ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, फा, क़ाफ, काफ। ये 15 हरूफ हैं और ये हर हाल में ज़बानी याद होना चाहिए, वरना फिर आप कुरान सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर फ़ा आ गया ये 15 हरूफ में से, तो अब यहाँ पर हम इख्फा कर रहे हैं, नाक में आवाज़ छुपाएंगे। तुराबुन, अब जब इख्फा करेंगे ना तो आपकी ज़बान मखरज को टच नहीं होगी और मुंह के किसी हिस्से में भी टच नहीं होगी। ज़बान जो है ना बिल्कुल मुंह के हर हिस्से से जुदा रहेगी, अलग रहेगी, ठीक है, बीच में रहेगी, तब होगा सही तरीके से इख्फा। आगे फ़असाबहु, फा ज़बर फा, हमज़ा ज़बर आ, सौद अलिफ ज़बर सौ, फ़असा, बा ज़बर बा, हा उल्टा पेश हु, फ़असाबहु। अब देखिए ये जो लफ्ज़ है इसमें कहाँ कहाँ खींचना है, कहाँ कहाँ मद्दा करना, सौ में और हूँ में। अब ये जो हम मद्दा करेंगे तो सौ मोटा तरीके से हम खींचेंगे, मद्दा करेंगे, और हु को बारीक खींचेंगे। अब सौद क्यों मोटा, क्योंकि ये मोटा हर्फ है, ये हरूफ मुस्तालिया के अंदर आता है, इसके अंदर इस्तिअला की सिफत पाई जाती है, तो इसको हम मोटे तरीके से अदा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ़असाबहु, फ़असाबहु, दो जगह खींचा, सौ में और हूँ में। आगे वाबिलुन, वाव अलिफ ज़बर वा, अलिफ मद्दा, बाज़ेबी, लाम दो पेशलून। यहाँ पर फिर इख्फा का कायदा जैसे हमने यहाँ पर किया था तो यहाँ भी करेंगे। वाबिलुन, वाबिलुन, फतरकहु, फा ज़बर फा, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, रा को मोटा, काफ ज़बर का, हा उल्टा पेश हु, फतरकहु, फतरकहु। गौर ध्यान से सुने तो रा में हमारी आवाज़ मोटी है, लेकिन जैसे ही काफ में हम पहुंच रहे हैं आवाज़ बिल्कुल बारीक हो जानी चाहिए, ठीक है। अब बाज़ औक़ात अगर लोग ऐसा कर ले फतरक, ऐसा तो गलत है, ठीक है, काफ में बिल्कुल आवाज़ बारीक होनी चाहिए। फतरकहु, ये है पूरा लफ्ज़। आगे सल्दन, सौद लाम ज़बर सल, दाल दो ज़बर दन, सल्दन। अब यहाँ पर देखिए सौद को लाम से मिलाया मोटे तरीके से, सल, दाल दो ज़बर दन, सल्दन। अब देखिए ये जो लाम है ना, ये लाम के ऊपर सुकून है, जब सौद लाम से मिलेगा आवाज़ स्टक हो जाएगी। बाज़ औक़ात लोग पढ़ते सलेदन, सलेदन, साले साले, ऐसा नहीं करना, ठीक है, सलेदन नहीं बोलना, सलेदन बोलेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। लाम से जैसे मिला आवाज़ वहाँ पर स्टक है ना, फंस जाना चाहिए, वहाँ से लौटता हुआ मालूम नहीं हो, जैसे कि सल दन, सल दन। अब देखिए यहाँ पर एक अलामत है, यहाँ पर आप रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, है ना।
آپ کو یہ رائٹس ہے کہ آپ رک سکتے ہیں، اگر آپ کی آواز نہیں ہے، سانس نہیں ہے، تو آپ یہاں پر رک سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں پر رکیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ صلدا۔ کیوں پڑھیں گے بھائی؟ کیونکہ سٹاپنگ کا رول یہ ہے کہ جب بھی دو زبر پر آپ وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ نورانی قاعدے میں جو فتحہ تعین یعنی کہ دو زبر کا جو بیان ہے اس میں ہر جگہ الف الف کیوں ہوتا ہے جبکہ وہ پڑھا نہیں جاتا؟ تو وہ الف کا جو کام ہے نا وہ وقف کی صورت میں ہے، اسی لیے وہاں پر الف لکھا ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پر سلدن اگر پڑھیں گے تو الف تو نہیں پڑھا گیا نا، ہے نا، وصل کر رہے تو ملا کر اگر پڑھ رہے تو الف نہیں پڑھا جا رہا، لیکن اگر وقف کر رہے وقفاً الف کا کام ہے، الف کی ضرورت ہے، اسی لیے الف لگایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ سلدن، اور اسٹاپنگ کی صورت میں سلدا۔ اب دیکھیے یہ جو دو زبر کی تنوین ہے وصل کی صورت میں، یعنی کہ جب اگر آپ کو یہاں پر نہیں رکنا تو آپ کیا کریں گے؟ یہ دو زبر کی تنوین آ گئی نا، تو اب آگے دیکھیں گے کون سا حرف ہے؟ لام، اور لام کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ ملائیں گے۔ اب جب دو زبر کی تنوین کے بعد لام آ گیا تو آپ کو قاعدے میں جانا ہے، کہاں؟ نورانی قاعدے میں، جو آپ نے لیسن پڑھا ہے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد لام آنے سے کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا قاعدہ بنتا ہے، اور وہ بھی کون سا ادغام؟ ادغام تام، یعنی کہ بغیر غنی والا ادغام۔ تو یہاں پر ہم ملا کر کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ ادغام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، کسی ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے، غور سے سنیں، تو ہم پڑھیں گے فَتَرَكَهُ صَلْدًا، این اسٹاپ۔ اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا، ایسا پڑھیں گے۔ تو اب آگے چلے، دونوں چیز سمجھ آگے۔ تو ہم یہاں پر جب کریں گے صَلْدًا لا يقدرون، لام الف فتحہ، لا، یا قاف زبر یق، دال زیر دی، را وا پیش رو، نون زبر نا، یقدرون۔ اب یہاں پر قاف کے پر سکون ہے، اور قاف کیا ہے؟ قلقلہ میں سے ہے، تو ہم جب آواز کو یہاں پر ملائیں گے تو ملا کر جدا کریں گے تو آواز ڈبل ڈبل معلوم ہوگا، گویا کہ ہم قلقلہ کر رہے ہیں۔ یق، کیا کر رہے ہیں؟ یق یق یقدرون۔ اب دیکھیے اگر یہاں پر قاف کے علاوہ کوئی حرف ہوتا اور وہ حرف حروف قلقلہ والا نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی حرف ہے، تو ہم کیا پڑھتے؟ یک، ایسا، یک، آواز بالکل اسٹک، واپس نہیں آئے گی، جیسے کہ ہم نے سل میں بتایا تھا آپ کو۔ تو یہاں پر قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے یک 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 یک، سمجھ آ رہی؟ دیرون، دال زیر دی، را وا پیش رو، نون زبر نا، دیرون، ٹھیک ہے۔ اب حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حرفوں کو بھی یاد رکھنا، تبھی آپ قلقلہ کر پائیں گے۔ تو یہاں پر ہم پڑھ رہے یقدرون، را واو پیش، رو وا مدہ، اور را کی ادائیگی بھی موٹے طریقے سے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ آگے علا، عین زبر ع، لام لام کھڑا زبر لا، علا، بالکل آسان، عین نکالنا، لام میں کھینچنا۔ شیئم، شیء، یا لین، یا ساکن سے پہلے فتحہ ہے، زبر ہے تو یا لین ہو گیا، حمزہ دو زیر ان، آگے آنے والا حرف میم ہے، تو یہاں پر پھر ہم ادغام کریں گے، اور یہ ادغام ہوگا ادغام ناقص۔ ادغام ناقص جو ہے 4 حرف میں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون۔ جب یہ 4 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو اس میں سے میم آ رہا ہے، وہ بھی 2 زیر کی تنوین کے بعد، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، وہ ہوگا ادغام ناقص، یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم کریں گے شیئم مما، سمجھ آ رہی؟ تو پہلا جو ہے ادغام ناقص کا ادغام ہو رہا ہے، یہاں ادغام ناقص کا غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ شرط وہی پایا جا رہا ہے۔ لیکن جو دوسری میم ہے اس میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ غنہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سمپل غنہ ہے، اس کو یہاں پر کوئی شرط کا یا کوئی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔
दो हर्फ ऐसे हैं जिनके ऊपर शद आ जाए तो बगैर कंडीशन के वहां पर गुन्ना करना लाजमी है। वो हर्फ क्या क्या है, पहला है नून और दूसरा है मीम। यहाँ पर मीम के ऊपर शद आ गया तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे और यहाँ भी गुन्ना करेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, शैइम मिम्मा, आगे कसबू, काफ जबर का, सीन जबर सा, कैसा, बा वाव पेश बू, कसबू। यहाँ पर सीन की अदायगी सीटी के साथ करेंगे, कसबू। वाव मद्दा करते हुए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। जब भी वाव मद्दा पर स्टॉप होना हो तो पूरा वाव मद्दा करके ही स्टॉप होंगे। जैसे कि यहाँ पर कसबू, आगे वल्लाहु, लफ्ज अल्लाह आ गया तो उससे पहले देखेंगे क्या है, हरकत, जबर की हरकत है। तो यहाँ पर लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। तो लफ्ज अल्लाह का लाम को यहाँ पर क्या करना है, मोटा करके पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे, वल्लाहु, वल्लाहु, अल्लाहु। आगे ला यहदिल, लाम अली फतहा जबर ला, फतहा जो है जबर को कहते हैं, ठीक है। या हा जबर यह, दाल लाम जेर दिल, ला यह दिल कौमल, काफ वाव जबर कौ, यहाँ पर यालीन का कायदा, मीम लाम जबर मल, कौमल, कौमल काफिरीन, काफ खड़ा जबर का, फा जेर फी, रा या जेर री, नून जबर ना, काफिरीना। यहाँ पर रा को हम क्या करेंगे, बारीक रखेंगे क्योंकि इसके नीचे जेर है, बारीक रखते हुए या मद्दा करेंगे। अब यहाँ पर जब स्टॉप करेंगे कैसे पढ़ेंगे, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। एक बार ऊपर से देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा, ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। ये काफ है और ये काफ है। अब दोनों को लोग एक ही तरह निकालते हैं। क्यों भाई, दोनों का मखरज भी अलग अलग है तो आप क्यों दोनों को एक जैसा निकालते हैं। अगर आप भी यहाँ पर गलती करते हैं तो इसको दुरुस्त कर ले। इसको क्या कहते हैं, काफ, 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 और ये मोटा पढ़ा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कैफ, कैफ, और ये बारीक पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल जब हम तिलावत कर रहे हैं दोनों हर्फ अलग अलग समझ में आना चाहिए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, कौमल काफिरीन। समझ में आ रही। तो आज आयत नंबर 264 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होता है। तो वीडियो को देखें और गलतियाँ दुरुस्त करें। कुरान की तिलावत रोज़ाना डेली घरों में करें। अगर भाई हजरात दुकान जाते हैं, वर्क पे जाते हैं तो वो भी कुछ टाइम निकाल के तिलावत करें। तिलावत डेली होना चाहिए, तभी खैर व बरकत आएगी और ज़िंदगी में सुकून आएगा। तो नमाज़ों की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत की भी पाबंदी करें। नमाज तो बहरहाल छोड़ना ही नहीं है क्योंकि वो तो फ़र्ज़ है, उसे हर हाल में अदा करना है। नमाज के बारे में एक हदीस है ना कि अगर लोगों को नमाज छोड़ने की वईद पता चल जाए, क्या है हदीस, अगर लोगों को नमाज छोड़ने की वईद पता चल जाए कि इसकी क्या सज़ा है तो लोग उस हाल में भी मस्जिद जाएंगे और उस हाल में भी नमाज अदा करेंगे, जबकि उसको ज़मीन पर घिसट कर ही क्यों ना जाना पड़े। तो क्या बताया गया कि नमाज इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। फ़र्ज़ चीज़ें जो है ना वो हम छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। समझ में आ रही।
اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، اگر ڈاکٹر نے آپ کو پانی منع کیا ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو اس میں دشواری ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تو آپ کو لیٹ کر ہی اشارتاً نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن آپ نماز کسی بھی حال میں چھوڑ نہیں سکتے۔ تو نمازوں کی پابندی کرے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بھائیوں کی جو دکان ہے یا کام ہے، وہ جہاں پر کام کرنے جاتے ہیں یا ان کی جہاں پر دکان ہے ان کے سامنے ہی مسجد ہے، اور مسجد میں 5 ٹائمز آپ نماز اذان سنتے ہیں، ہے نا؟ اذان میں کیا پکارتے ہیں؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم کامیابی کی طرف نہیں جا رہے۔ ہم اذان تو سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ بہت ہی بڑا یہ ہے، شیطان آپ کو بہکاتا ہے۔ تو نماز کو جائیں، نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر قضا ہو جاتی تو آپ اس کو قضا کر لیں، آپ جب گھر پر آئیں تو اس کو پڑھ لیں، اس طرح سے کریں، لیکن نماز چھوڑے نہ۔ ہر حال میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ آپ نماز ادا کریں، قضا نہ کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے سے اچھا کام کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو سیکھنے کے بعد ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔